पिलामाने साहित्य अभ्यास क्रम आज आस आमे दशम श्रेणी साहित्य बहीर प्रबंध ओडिया साहित्य कथा पढ़ा एवं बुझा चेष्टा करिबा। ओडिया साहित्य कथा हेउची ओडिया साहित्यर गाथा और इतिहास एही भिडियो रे यह आलोचित होइछि। तेबे आस देखिबा ओडिया साहित्य कथा। ख्रीष्टीय 19 शताब्दी आरंभ इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार कला परे ओडिशा समेत समग्र भारतवर्ष इंग्रेज शासनाधीन होइगला। ओडिशा रे जदियो इंग्रेज मानक विरुद्ध रे बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र, वीर सुरेंद्र साय, तापंग दल बेहेरा प्रमुख विभिन्न समय विद्रोह करथिले, ताहा आधुनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित इंग्रेज सेनाबाहिनी द्वारा अवदमित हो जाइथिला। ओडिया जाति दारिद्र्य भितर रही नाना कुसंस्कार रे बुड़ी रहिया को बाध्य होला। नाना अत्याचार शोषण पीड़न भितर ओडिया जाति हताशा भितर जीवन कटाइक बाध्य होला। ख्रीष्टियान मिशनारी माने 1822 मसीहारू ओडिशा रे मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करी शिक्षादान पाई व्यवस्था कले मध्य ओडिया माने सही सब स्कूल रे पिला मानकु पाठ पढ़ाइया को पठाइले नाही। 19 शताब्दी प्रथमार्ध भय, आतंक, अशिक्षा, अंधविश्वास इत्यादि द्वारा ओडिया जाति को संपूर्ण आत्मविलुप्त करदेला। यह शताब्दीर द्वितीयार्धर किछि काल पर्यंत जारी रहिला। से आत्मविलुप्तिर चरम निदर्शन है 1866 मसीहार 9 अंक दुर्भिक्ष। गोटे इतिहास प्रसिद्ध जाति जेंति श्मशानित होइगला। एही महाश्मशानरू सुप्त ओडिया जातिर हैला निद्राभंग। मातृभाषा और मातृभूमि को आधार करी ओडिया जातीयतार शुभ शंख निनादित हैला और सही शंखध्वनि कर्मयोगी गौरीशंकर राय संपादित उत्कल दीपिका प्रथमे वादन करथिला। ताहा ही प्रतिध्वनित हैला समग्र ओडिशा रे। एही पत्रिका को आदर्श करी परे परे प्रकाश पाइला बालेश्वर संवाद वाहिका, उत्कल हितैषिणी, उत्कल पुत्र आदि संवाद पत्रिका एवं उत्कल दर्पण, उत्कल मधुप, उत्कल प्रभा, उत्कल साहित्य, मुकुर, सत्यवादी आदि साहित्य पत्रिका। एही पत्रिका गुड़िक है आधुनिक ओडिया साहित्यर वार्तावह और आधुनिक लेखक मानकर आत्मप्रकाशर माध्यम। ओडिशा 1870 मसीहा बेलू नवशिक्षित गोष्ठीर है आविर्भाव। राजा राममोहन राय प्रतिष्ठित ब्राह्म धर्म ओडिशा रे प्रसारित है। पत्र पत्रिका प्रकाश पाइला। 9 अंक दुर्भिक्षर महाश्मशान भितर ओडिया जातिर है नवजन्म। कुचक्री न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी द्वारा ओडिया भाषा को ओडिशा रे उठाई देवार सरकारी आदेशनामा विरुद्ध रे आरंभ है भाषा सुरक्षा आंदोलन और ओडिया भाषा मरण संकट रक्षा पाइला। एही मातृभाषा प्रीतिरु जन्म नेला आधुनिक ओडिया साहित्य। आधुनिक ओडिया साहित्य 1870 मसीहा परठारु क्रम विकास पथरे गति करि आछि। विभिन्न समय रुचि अनुसार तार मध्य होइछि नवकलेवर। आधुनिक ओडिया साहित्य को आमे निम्नोक्त प्रकार विचार करि परिबा, यथा प्रथम युग बा राधानाथ युग, सत्यवादी पर्व, सबुज पर्व, प्रगति पर्व, अत्याधुनिक पर्व एवं उत्तर आधुनिक पर्व। आधुनिक युगर आदि पर्व को राधानाथ युग कहा जाए, जदिओ एही युगर गोधुली लग्न रे सत्यवादी पर्वर आरंभ और विकास होइतिला। कविवर राधानाथ राय समयरू एही युग आरंभ होइतिला। कविवर राधानाथ राय थिले उच्च शिक्षित। से थिले इंग्राजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषा सुपंडित। तांको रचित विवेकी ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध। एही प्रबंधर राधानाथंकर आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिलता है। 1885 मसीहा ठारू से ग्रीक और इंग्राजी साहित्य कथावस्तु चयन पूर्वक ओडिशार विभिन्न स्थानीय पट्टभूमि सहित ताहाको समन्वय कर नूतन गाथा काव्य रचना कले। केदार गौरी, उषा, चंद्रभागा, नंदीकेश्वरी और पार्वती तांकर प्रथम 5टी गाथा काव्य। एसबु काव्य विभिन्न स्थानर भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और किंवदंतीमूलक नाना प्रसंग वर्णित होइछि। एहा परे से रचना कले प्रकृति काव्य चिलिका। यह तांको कवि प्रतिभार एक सार्थक निदर्शन। यह व्यतीत जजाति केसरी, दशरथ वियोग, सावित्री चरित, उर्वशी आदि केतेक काव्य से रचना करिसंती। से ही सर्वप्रथमे ओडिया साहित्य इतिहास और ऐतिह्य प्रीति, उत्कलीय और भारतीय जातीयताबोध, बहिर्प्रकृति और अंतःप्रकृतिर समन्वय प्रकृति वंदना इत्यादि को रूप देले। तांको साहित्य मानव प्रकृतिर नाना दिग उन्मोचित होइछि। राधानाथ युगर अन्यतम बलिष्ठ कवि और गद्यकार थिले भक्त कवि मधुसूदन राव। कविवर राधानाथ रायंकर से थिले प्रिय शिष्य। मधुसूदन किंतु ब्राह्म धर्म ग्रहण करी साहित्य आदर्शवाद और नैतिकता बोध उपर गुरुत्व देथिले। उदार धर्मभाव तांको साहित्यर अंतस्वर।
ଉପନିଷଦୀୟ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଆଦି ଅନେକ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧକାର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ଲେଖକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ସେନାପତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବଦାନ ଥିଲା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଉପନିଷଦ ଆଦିର ଅନୁବାଦ। ପରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବହୁ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଏହାପରେ ସେ ରଚନା କଲେ ପୁଷ୍ପମାଳା, ପୂଜା ଫୁଲ, ଅବସର ବାସରେ, ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଓ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏହା ଏକ ମାର୍ମିକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରେବତୀ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ଓ ଅଭିଭାଷଣ ଲେଖିଥିଲେ। ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସମ୍ବଲପୁରର ବରପାଲିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ ଆଦି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତାମାଳା, ଭାରତୀ ଭାବନା, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ମହିମା, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଭିନ୍ନ ରୁଚି ଓ ଭିନ୍ନ ଭାବନାର କବି। ସାବଲୀଳ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କଲେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା। ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ କବିତାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ସୀତା ବନବାସ ପରି କାବ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କନକଲତା ନାମରେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଦି ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରମ୍ୟ ରଚକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ବାଇନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଜନାମଚା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପ୍ରଣେତା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହା 7 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଶାରଳା ଚରିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ତଥା ସମାଲୋଚନା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ସେସବୁ ପର୍ବରେ କେଉଁ କେଉଁ କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା।